बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, सऊदी अरब में एक खातून का सरेआम सर कलम करने का हुक्म दिया गया। इन खातून का इतना बड़ा जुर्म था नहीं। दो बड़ी खबरें हैं सऊदी अरब से और दोनों खबरें हज के सीजन के हवाले से हैं, जो कि अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। और इन दोनों खबरों से हम सबको इबरत पकड़नी चाहिए। जो लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, जो लोग भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उन लोगों को इन खबरों से इबरत पकड़नी चाहिए, क्योंकि ये इंसान की अब नेचर में ही शुमार होने लग गया है कि जब कोई स्टेट, कोई हुकूमत कोई काम के लिए मना कर देती है, रोक देती है और आपको कहती है कि आपने ये काम नहीं करना है, तो एक धंधा शुरू हो जाता है। गैर कानूनी तरीके से वही काम करवाने के लिए बाकायदा लोग पैसे देते हैं और अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। एक खातून को पकड़ा गया। उनको उनका जो जुर्म था वो इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि जो सजाए मौत दी जाती है, सर कलम किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ या तो मनशियात का कारोबार करने वालों के लिए, या फिर काला जादू करने वालों के लिए, या आपने अगर किसी का कत्ल किया है, नाहक कत्ल किया है, तो उसकी सजा ये होती है कि आप पर हद नाफिज की जाए और आपका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन इन खातून को बाकायदा ये बयान किया गया कि सऊदी हुकूमत बेवकूफ़ नहीं है, जो पिछले कई दिनों से छापामार कार्रवाइयां भी कर रही है, इंस्ट्रक्शंस भी दे रही है, हुक्म जारी कर रही है, सख्ती कर रही है, और आपने सऊदी हुकूमत की, सऊदी स्टेट के अगेंस्ट पैरेलल एक स्टेट बना के रखी हुई है। इनका जुर्म इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कहा गया कि आने वाले दिनों में लोग आपके इस सारे वाक़े से इबरत पकड़ें, इसलिए आपका सर कलम करने का फैसला किया जा रहा है। अब ये खातून कौन है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर है, 35 भारतीय शहरियों को हिरासत में लिया गया है, जो कि मक्का के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मक्का के अंदर अब इनका मंसूबा क्या था, क्या मामला थे। वैसे भी ऑनेस्टली मैं किसी नेशन के खिलाफ बात नहीं करता। भारतीय कौम जो है ना, बड़ी प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन हर कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो कि शरंगेजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बद इखलाकी करते हैं। तो मैं, क्योंकि भारत में मेरा चैनल देखा जाता है, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे होते हैं, मैं कभी किसी कौम के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन इंसान को निशानदही करनी चाहिए कि आपकी कौम के अंदर से कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बदनाम करने के दर पर हैं। और इस वजह से आजकल भारतीय जो अवाम है ना, उनको हजीमत का सामना भी आजकल करना पड़ा है। अच्छा, हुआ क्या, हुआ ये, गुफ्तगू का आगाज बाकायदा तौर पर करते हैं। सऊदी अरब के अंदर एक मिस्री खातून है, मिस्री खातून, मिस्र से इनका ताल्लुक है। इनको सजा दी जा रही है सर कलम करने की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जनाब, सऊदी हुकूमत जो बात कर रही है ना, बिल्कुल बकवास बात कर रही है, इस पे सच्चाई नहीं है। ये जो आपको कह रहा है ना, बिना तसरी के हज नहीं करा सकते, बिना इस काम के हज नहीं करा सकते, ये कि कोई हज करने की इजाजत नहीं देगा, आप पे जुर्माने हैं, आप पे, ये सब बकवास बात है। आप मुझे बताइए, अच्छा, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब इनके कॉन्फिडेंस को देख के खुद सऊदी हुकूमत भी ना थोड़ी देर के लिए वो हिली होगी कि यार ये कितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रही हैं। इन्होंने कहा कि जनाब, आप मुझे पैसे दीजिए, जो हज के पैसे हैं उतना ना दें, जो आधे दे दें, उससे थोड़े कम दे दें, और मैं आपको यहां अंदर तक पहुंचा दूंगी और आप आराम से हज कर लेंगे। इट साउंड्स लाइक, ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई मनशियात का कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर मायूब तस्वुर किया जाता है, गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है, और लोग कर क्या रहे हैं, इसकी आड़ के अंदर सिर्फ हज करना चाह रहा है। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ही बात कहता हूं कि भाई, बिना तसरी के, बिना इजाजत के, और हज उन पर लाजिम है जिनके पास इस्तिताअत है, पैसे हैं। इस्लाम का रुकन है, आपने अदा करना है, लेकिन इस्लाम का रुकन अदा करने के लिए आपके पास इस्तिताअत, पैसे होने चाहिए। आप ये दुआ कीजिए कि अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, या अल्लाह तो मुझे इतना अता करके मैं हर साल तेरे घर आऊं और हज अदा करूं। लेकिन उसके बजाय लोग क्या कर रहे हैं, लोग गैर कानूनी तरीके से हज कर रहे हैं। अब इन्होंने कुछ लोगों को गाड़ियों के जरिए, जैसे डंकी लगाते हैं ना लोग, पाकिस्तान से जाते हैं इंग्लैंड, इंडिया से जाते हैं यूएस से, डंकी लगा के बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है चलें कमाना। इनका मकसद है दीन का काम करना, यानी हज अदा करना। गैर कानूनी तरीके से इन्होंने डंकी की तरह से लोगों को गाड़ियों में बंद करके, छुपा के, ट्रक के अंदर बंद करके मक्का के अंदर पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। और ये इस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से डील कर रही थी। एक इनका एक ऑपरेशन शुरू किया गया, उसमें इन्होंने किसी के साथ राब्ता किया, वो जो राब्ता जिसके साथ किया गया था वो एक सीक्रेट एजेंट था। उन्होंने जनाब इनको पूरा ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद इनको पकड़ा और इनके पर जो केस चला, उन्होंने कहा आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये काम कर रही थी,
مطلب یہ تو کوئی بھی اٹھے گا اور سعودی حکومت کو چیلنج کرنا شروع کر دے گا کہ ان کا جو حکم ہے، انہوں نے جو اصول بنائے ہیں، انہوں نے جو ابھی حکم نامہ جاری کیا ہے، سب بکواس، جھوٹ، فریب ہے. میں آپ کو عمرہ کراتی ہوں یا حج کراتی ہوں، آپ مجھے اتنے پیسے دیجیے. تو اس کی پاداش میں جو میں ابھی پڑھ رہا تھا اس میں لکھا گیا کہ جناب ان کا سریعام سر دھڑ سے الگ کیا جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑے کہ ان جیسی خاتون، ان جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ ٹریپ نہ ہوں. ان کو چھوڑ دیا انہوں نے جرمانے کر کے، جو کہ اس کے ٹریپ کا حصہ بنے تھے، لیکن اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا کہ آپ نے جس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا اور آپ نے سعودی بادشاہت کے اگینسٹ اپنی ایک بادشاہت بنانے کی کوشش کی. اب آتے ہیں جناب 35 جو بھارتی شہری ہیں، ان کا بھی معاملہ وہی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا، پاکستانی جو ہے نا وہ پھر بھی تھوڑا بہت گھبراتے ہیں کہ یار ایک حکم آیا ہے، اس کی حکم عدولی کیسے کریں. بیرون ملک جا کے تو گھبراتے ہیں، پاکستان میں بھلے نہ گھبرائیں. پاکستان میں ہر چیز وہ جو ہے نا قانون کو توڑ مروڑ کے رکھ دیں، وہ ان کی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا قانون پر سے یقین کم ہو جاتا ہے، لیکن باہر آ کے یار وہ کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرتے. ٹریفک سگنل کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے یار یا تو جرمانہ پڑے گا یا پھر مجھے اس ملک سے نکال دیا جائے گا. بھارتی کیا کر رہے ہیں؟ 35 بھارتیوں کو پکڑا ہے، کل 5 بھارتیوں کو پکڑا تھا. آج جن 35 بھارتیوں کو پکڑا ہے وہ بھی مکہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی کے طریقے سے ان کو اندر کیا جائے، یہاں سے یہ اپنے نام تبدیل کریں، مسلمانوں والا نام رکھیں، اپنے قوائف تبدیل کریں اور وہاں پر جاب کرنے لگ جائیں. یہ مجھے واقعی میں ان لوگوں کا سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں. اب آپ ویب سائٹس نکالیں گے، آپ کے پاس ساری چیزیں انفارمیشن موجود ہوگی. یہ بسوں کے ذریعے لے کر آ رہے تھے ان 35 بھارتی شہریوں کو. ان کا مقصد یہ تھا کسی طریقے سے ان کو حج زائرین ثابت کر کے مکہ کے اندر داخل کر دینا. انہوں نے ان کو پکڑا اور پھر بھارت کو اوبویسلی ہزیمت کا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اور میں پھر آپ کو بتاؤں، اس وقت بھارت کے اور سعودی عرب کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ نچلی سطح تک آ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں نا، میں کسی نیشن کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں. پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، جہالت بھی اپنی عروج پر ہوتی ہے اسی قوم کے اندر. بھارت کے اندر جو سعودی عرب کا جھنڈا تھا اس کو اپنے پیروں تلے روندا گیا. اس جھنڈے کے اندر کلمہ لکھا ہوا ہے، ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے. اور وہ صرف سعودی عرب کا جھنڈا نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو کلمہ ہے وہ ہر مسلمان کا کلمہ ہے. جو مسلمان ہے اس کا وہ کلمہ ہے، اس کی دل آزاری ہوئی ہے. اور یہ بھارت کی سڑکوں پر ہوا ہے اور اس کی فوٹیجز انہوں نے نیشنل میڈیا پر چلائی ہیں. بھارت تو یقین جانیے اپنی کوئی بے وقوفی کے اندر اتنا پاگل ہو گیا ہے، اتنا پاگل ہو گیا ہے، اتنا تو یار جو چھوٹے اسٹبن بچے ہوتے ہیں نا، وہ کسی چیز کے لیے ضد نہیں کرتے ہیں، روڈوں پر نا جو لیٹ جاتے ہیں، اس سے بھی گر گیا ہے بھارت. کچھ بھارتی عوام ایسی ہے جو کہ انہوں نے باقاعدہ سعودی عرب کا جھنڈا نیچے رکھے. آپ کا سعودی عرب سے کیا جھگڑا ہے؟ آپ کا پاکستان سے جھگڑا ہے نا. سعودی عرب سے آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ وہ ان کا ایک گوبر اچاریہ ہے، وہ بیٹھ کے جو اپنے آپ کو میجر کہتا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے ایران کے سفیر کو، ایران کے وزیر کو. جو وزیر خارجہ آیا تھا نا، اس کو گالیاں دے رہا ہے. یہاں یہ سعودی عرب کا جھنڈا جو ہے نا وہ زمین پر رکھے ہوئے ہیں. یار ان کو شرم نہیں ہے. خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.